Hallo, welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. In vanaand se program fokus ons op die impak wat satanisme op ons jeug het, veral in die lig van verskeie onlangse moorde wat na bewering daaraan toegeskryf kan word. Ons praat ook later met 'n kenner daaroor en ons vertel die storie van plakkers wat vir dekades in die bosse naby Port Elizabeth woon en binnekort geen heenkome gaan hê nie. Ons hoofstorie. Die familie van Lee Adams van Ravensmead in Kaapstad is steeds besig om sy dood te verwerk nadat hy 'n slagoffer van 'n beweerde satanistiese moord was. Adams was onthoof en sy liggaam is by 'n verlate skool 'n klipgooi van sy ouerhuis gestort. Volgens die polisie se okkultiese misdaadeenheid is daar geen rede tot kommer nie, maar ouers en gemeenskapsleiers is wel angstig, veral omdat sataniste nie soos bendelede in gemeenskappe uitgeken kan word nie. Fokusregisseur Helene Phyllis en kameraman SABC het die verslag saamgestel. Kirsty Theologo en haar vriendin is in Oktober 2011 hier by die Lindmeier-heuwel suid van Johannesburg aangerand, met brandstof nat gegooi en verbrand. Sy het 'n week later aan haar wonde beswyk. Een van haar vermeende moordenaars het in sy getuienis gesê dat die groep besluit het om hul siele aan die duiwel te verkoop in ruil vir wysheid, geld en krag. 5 van die 6 mense wat verantwoordelik vir die groeiaanval was, is nou agter tralies. I would like my daughter back, but I can't have her back, and I do miss her. I do miss her. She was a fantastic girl. You know, she was a beautiful child that she didn't deserve. And you know what, I'm so proud of her because she fought back. And she, even though she was tired, she fought them back. And I'm so damn proud of her. I really am. I'm just glad this is all behind me. I'm sick from this case. I'm sick from everything. I'm telling you, it's affected me and my family in such a way that we've all changed. We'll never be the same people again. You know, it's like all of my children aren't the same. And it's heart-wrenching, you know. In Dobsonville suid van Johannesburg is die ouers van 2 leerders van die George Khoza sekondêre skool steeds besig om tot verhaal te kom na die dood van die leerders. Die slagoffers se families moes al bebloede lyke uitken nadat hulle snywonde aan die nek en hande opgedoen het. Die gebroke ma, Gaynor Adams, het haar seun na 'n kitsbank gestuur om geld te onttrek, maar hy het daarna nooit huis toe gekom nie. Sy was bekommerd en het hom as vermis aangemeld. Sy vermeende moordenaar het hom onthoof en sy kop begrawe. Sy liggaam was by 'n verlate skool in die omgewing ontdek. My kind is dood. My kind is wreed vermoord. Huidiglik is dit maar geïsoleerde voorvalle. Ons voel nie dit is nodig dat 'n mens, soos hulle sê, sataniese paniek veroorsaak nie. Dit is nie nodig nie. Baie van dit is ook maar kinders wat eksperimenteer. Konstruksiewerkers is al meer as 'n week besig om die Florida Primêre Skool af te breek. Dis hier waar Adams se liggaam op die eerste verdieping gevind is, 'n klipgooi van sy ouerhuis. Die gemeenskap sê hulle het telke male 'n beroep op die plaaslike regering gedoen om die gebou weer bruikbaar te maak, omdat verskeie onreëlmatighede hier plaasgevind het. Sy tante herleef sy dood. Terwyl ek in my kombuis besig was en ek by my venster uitkyk, sien ek die horde polisiemanne op die veld. As ek hier staan, dan kyk ek reg op die skool af en op die veld. Polisiemanne met honde. En ek het uitgegaan, ek het vir die bure gevra wat gaan aan, want toe ek buite kom, toe sien ek al die buurmense is buite. En ek het toe maar gaan vra wat gaan aan. En die een dame sê toe vir my, daar's 'n man vermoor in die skool. Ek vra vir hoe oud is die man omtrent. Sy sê vir my, hulle sê hy is omtrent 25. Toe sê ek nou gerus, want is 'n groot man. Baie mense het dat reeds gesê, dis Lee en die social netwerk was baie 'n besige wees. Daar het ook op 'n stadium 'n prentjie op die netwerk verskyn van wat eintlik daar gebeur het. En nadat ons dit bevraagteken het en aan die polisie bekend gemaak het, het dit vinnig toe van die netwerk af verdwyn.
Hy het so geboortemerk agter sy rug. Ek het vir almal gesê ek sal verleer Kenneth en hy geboortemerk. Omdat ek hom gehelp goed maak. En toen is daar kom, er worden foto's geweest op die scherm. Het was het lief. Adam se kop het reeds ontbind toe die polisie dit by die beskuldigde se ouerhuis in die tuin gevind het. Ik wil niet weten hoekom. Hoekom. Niemand het die reg om 'n volgende persoon so seer en dood te maak. En as die mense moet verlieg ken, soos onze familie vir hom ken, sou almal saamstem. Hy het die reg gehad om dit te doen. Met elke klip wat hier verwyder word, raak die pyn vir die familie ondraaglik. Ek het elke koerant ek gehou. Want dus, ek het vir myself gesê, ek gaan deel daarmee deur, as ek te veel naam verlaag, gaan ek kyk na sy foto's, ek gaan kyk na al die koerant uitknipsels, miskien sal die term begin aanvaar in my brein, is regtig so. Hy was 'n baie voorbeeldige kind, sal ek sê. Altyd vrymoedig, altyd mooi gegroet en so. So ek sien nie dat Lee, kan ek sê, in die verkeerde kant. Enige kind is stout. En jy kan nie jou kind oppas al die tyd nie. Maar ek dink Lee was 'n voorbeeldige kind vir sy maatjies en vir sy ouers en familie. Die wrede moord sal die gesin lank bybly. Die wreedheid daarvan en die feit dat hulle sê dat een persoon is wat so 'n wrede moord kan doen, dan gaan dit my verstand te bowe dat een persoon iemand so wreed kan vermoor. Die familie voel steeds dat daar is baie meer betrokke as een persoon, alhoewel ons dit nie kan bevestig nie. Ek het vir die Here gevra, ek het altyd vir Lee onder jou beskerming geplaas. Ek bid my ander kleinkinders, as ek Here, daar is Lee in Zion, bewaar en beskerm hulle. Sê ek Here, hoe dit gebeur. Dat daar nie hulp vir Lee was nie, of wat U nie beskik het dat iemand vir hulle raak geloop het terwyl hulle besig was om dit te doen nie. Waar was U? Hy verdien nie om ooit uit die tronkie te kom nie. Hy verdien dit nie. Want sy ouers het 'n kind. Ons het niks sien. Ek het gesê ek sal in my graf gaan met die gedagte, met die seer van Lee. Maar ek weet met die tyd kom heling, maar dit sal tyd vat. Die polisie meen baie van die moorde word deur maatskaplike probleme in gemeenskappe beïnvloed. Die gewelddadigheid daarvan word ook baie keer beïnvloed deur wat gaan op daai stadium in die wêreld aan. Ons het nou rukkie terug het ons 'n moord gehad wat basies op 'n film geskoei was. 'n Occultiese film. Die voorval het die gemeenskap ook hard geruk. We never realized that in our community here, having so many religious organizations, having Ravensmead is full of churches, house churches and churches, both churches for the community. And yet, in the midst of all this religious activities here, we have satanic rituals here also. Die realiteit is, ons weet dat die onderliggende probleem is nog altyd daar. Unemployment, ons jeug is nog altyd op die straat, hulle is nog altyd betrokke by gangs. En unless ons vir hulle in 'n positiewe rigting instuur, gaan die volgende leeggebou of die volgende kerk of die volgende huis wat leeg staan, gaan dan die hub wees waar hulle misdade gaan pleeg. So, dis gemengde gevoelens. Net hierna praat ons met 'n kenner oor die toenemende gevalle van sataniese moorde. Bly by ons.
Mr. Magopa, good evening. Good evening, This Lynette. is Lynette. How are you, sir? I'm fine, and yourself? I'm fine, thank you. After the break, we're having an ad break now, then I'll chat to you. We've got about, I think, 9 minutes in all. So you're most right. welcome to elaborate as well, so that it's a conversation with a lot of information to empower our viewers. Welkom terug. Die beoefening van satanisme en veral moorde wat aan sataniese rituele gekoppel word, neem toe. Om verder oor die kwessie te praat, sluit meneer David Magopa by 'n antropoloog verskoon my aan die Nelson Mandela Metro Universiteit by ons aan. Hy sit in ons Port Elizabeth ateljee. Goeienaand, Mr. Magopa. Thanks so much for your time this evening. Help me to understand the dynamics of belonging to a group that either practices or shows an interest in these kind of satanistic rituals. Is it just merely a fascination with the occult, experimentation, or boys or girls being naughty? Good evening, Lynette, and good evening to the viewers at home. Firstly, I would like to pass my condolences to the families who've lost their children. Coming back to your question, I think in many instances, youth throughout the world want to explore things in life. And in this particular case, we see our youth being involved in acts of satanism. That's briefly how I can put it for now. If you look at the way they operate, how do you distinguish between this is a murder, but this is a satanistic murder, forgive me? Yeah, actually it's a complex issue, this one, because we tend, as society, we tend to associate, in most cases, these killings with satanism, and we might be missing a point somehow. I'll make an analogy. For example, if you travel around the country in South Africa, you travel in townships, you find our youth being members of Rastafarianism, and when you talk to those youth, they hardly understand what is Rastafarianism. And coming back to Satanism, I'm not convinced from where I'm sitting that these kids, these young boys of about 14 to 17, exactly understand the religion in itself. So hence I'm saying this thing is complex. We might be thinking that we are looking at Satanism and only to find out we are missing the point. So even though some of them might say it's their religious expression, it doesn't necessarily mean they understand what it entails or what's asked from them. Yes, for example, a boy of 14 years old, I mean, when you read literature on Satanism, it's a very complex religion. And my immediate response to this is that a 14-year-old boy, it will be difficult for him to say, now I'm a member of this church and I fully understand what Satanism entails. What's the motivation to belong to a satanic group or a cult then, or an interest in the occult? Why would you become part of that? Because a lot of people are unsure whether it is just wanting because you're fascinated, now it's peer pressure, or whether there's a keen interest in this is my religious expression and this is what's required. There has to be an offering of blood or there has to be some sacrifice made. Yeah, I think what motivates them is also complex. When I started, I said peer pressure might be one of the reasons. And when I started, I said youth throughout the world want to explore things in life. And in this case, I think they also want to explore without understanding fully the religion in itself. What we've seen from police reports, there seems to have been an increase, particularly in Gauteng
and then followed by the Northern Cape and Mpumalanga. And the concerns that have been expressed is that seems to be an increase in particularly townships and black youth becoming more involved. What would be the reason for that, you think? I think it's dangerous to think that only black youth are involved. In my view, I've read the previous stories from newspapers in the country. It's cross-culturally, it's not only from townships. Yeah, but I understand that, and I know in Cape Town there's also been cases, we just saw it in our insert. But why do you think in particular is there seemingly a fascination, particularly with young black kids? We look at the murders in Dobsonville, for example, last month, and concerns have been expressed that it's young people, particularly in the townships, that seem to be drawn. Yes, my immediate response to that is that I would like to emphasize this. Youth out there, they want to explore things, and in this particular case, it is not unique that they are involved in this Satanism. They want to explore so that they can become popular wherever they are staying. With your research, give us some insight into the world of, I'm a young person, I'm involved, what are the expectations when I join a satanic group, for example, or I join a group believing that this is the way that I want to express my religious beliefs. What happens, the dynamism there? Yes, it's complex because when the youth join this religion, what is expected for them from the religion is to perform these ritual ceremonies, and these ritual ceremonies comes in many forms. For example, killing, cutting your body, and so on and so forth. So by mere killing, continuous killing of people in the country, then the person becomes popular, and that is expected within the religion. Do you understand why we have this level of brutality, beheading a young man, for example, or cutting women, or dismembering them even? I think, in my view, the reason why women are victims is purely because these young boys tend to target these young girls because these young girls won't have power to defend themselves. I think that is my immediate response to that. For our viewers who are concerned, because we've seen reports as well of parents saying that their children are drinking blood, and we don't want to alarm parents, but we want to make them aware of the signs that they need to be aware of. How do you know that your child is possibly dabbling in the occult, Mr. Bogopa? Yeah, it's difficult, but there are some signs that you can see from this youth. For example, they cut their body, which is difficult to see. But if you are a parent and taking responsibility of looking after your children, then you'll pick that up. But it's difficult to detect it. Hence, we see these killings increasing at an alarming rate. What do you suggest? What should the response be? A lot of these incidents we've seen has happened at schools or in the vicinity of a school. What should the response be of parents, of community members, of principals who might be aware that some of these occultic practices are happening on their premises? Well, this needs research, and research must involve all stakeholders. For example, basic education, yes. Department must be involved, police must be involved, both print and media must be involved, researchers at different institutions must be involved. Thank you, Mr. Correctional Mabopa. services. We appreciate your time this evening. There is unfortunately where we'll have to leave it. Waarheen met die plakkers van Parsonsvlei in Port Elizabeth net hierna vind ons uit. Bly ingeskakel.
Sommige van die inwoners van Parsons Vlei, 'n plakkerskamp tussen bosse buite Port Elizabeth, is daar gebore. Hulle kinders is daar gebore en baie van hulle familielede het daar gesterf. Die mense woon soos hulle sê vir meer as 60 jaar, so tussen die bosse. Maar nou is die grond waarop hulle woon verkoop en hulle moet uit en 'n ander heenkome vind. Spesialist-regisseur Keith Suister het by hulle besoek afgelê en let wel die storie is ten volle met 'n selfoonkamera verfilm. Hier tussen die bosse aan die buitewyke van Port Elizabeth woon sowat 117 mense in sinkhuisies. Hulle woon al vir jare hier, maar staar nou uitsetting in die gesig. Nou die mense hier sê, hulle was glad nie gekonsulteer oor die feit dat hulle van hierdie stukkie grond afverwyder gaan word nie. Hulle bly al vir meer as 60 jaar hier en hulle weet glad nie nou waarheen om te gaan nie. Met ander woorde, hulle het geen heenkome nie en niemand kom hiernatoe om met hulle te gesels oor wat die volgende stap gaan wees nie. Die 64-jarige ouma Jackie Daniels woon haar hele lewe lank op die stukkie grond. Ek sien nie om hier van die plaas af weg te gaan nie. Ek kan eintlik sê ek het groot geraak hier, dat my verstand kom kry hierso. En ek sal nie regkom op 'n ander plekkie as julle my nie kan 'n stukkie grond gee hier om my huis te bou daar. Laat ek maar hier ook doodgaan, want my man was ook dood op die plaas. Anthony Erasmus is nou 54 jaar oud. Hy ken ook geen ander woonplek nie. Ek wil nie verwyder. Van hoekom ek is dan gebore op hierdie grond. Ek het my oë oopgemaak op hierdie grond. Ek het skool uit hierdie grond het gegaan. Die dag van ek my ma het my gebore in hierdie grond. Nou waar toe bly die mense nou met julle gaan? Dis spits toe. En dit spits ken ons nie. Volgens Maria Jansen word daar nie ordentlik met hulle gekonsulteer nie. Die munisipaliteit is hier so skaars soos honderdande, sê sy. Hulle het die munisipaliteit wat nog 2004 wat hulle vir ons die nommers kom opsit het. Die eerste nommer was die PWO, dit was nou die munisipaliteit. En hulle het ons in die boeke geskryf 2004. En 2007 toe is dit 'n ander boer wat die gekom het, nou nie die klip het, die Paker. Ja, en toe sal hy nou sê, glo die grond is omgrond. Hy het die grond gekoop. Die mense hier het geen toiletgeriewe nie. Hulle moet al water by 'n kommunale kraan baie ver van hul wonings gaan haal. Volgens hulle is niemand bereid om geriewe nader aan hul wonings aan te lê nie. Dis by hierdie kommunale kraan langs die munisipale depot wat die mense hulle water moet kom haal. Nou dis so 3 km van waar hulle hier in die bosse woon. Raadslid Lindelwa Mataviario is gegrief omdat die mense aan die agterspeen gaan suig en nou verlate op 'n ashoop gelaat gaan word. In the meantime, I'm busy trying to get the officials of the human settlement and land to come and explain to the people and come and listen to the people what is happening here. Because I've listened to their side of the story, claiming that they've been staying here for more than 60 years, and now they've been told that this is a private land. So in my view, it's not fair. Die mense van Parsons Vlei hoop dat hul hulpkrete gehoor gaan word en dat iemand met 'n daadwerklike oplossing vir hulle na vore gaan kom. Daarmee groet ons, maar verwelkom altyd ons kykers se kommentaar en voorstelle. Stuur net vir ons die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap op waar SMS, en SMS dit dan na 34444, SMS kos R2. Volg gerus ook ons op ons Fokus blad by Fokus groep op Facebook en volg ons dan ook op Twitter by Fokus ZA. Van my Lenet Francis en die res van die Fokusspan. Totsiens tot volgende Sondag aand.